फुरगल काते याइगेल तुरु सिरमा हुयेना मेनखान नित हबिते भारत दिसम रेन आदिवासी हर कुदो आक्वा हक ऐदर याम लगिते सरकार ठे डेपुटेशन एम हुयुक कान ताकुआ बिगार बिगार हनत पनत करे जहाँ लेका नित सान्तालीते ऑल पढ़ाव एतोहब एकाना मेनखान उना कुरे ठीक ठाक माचेत बनु आकात कुआ उना माचेत कुया दबी सामांग काते गी तिहिन दो मित रंगाउना जमेलाई को सपड़ावले ताहे कोलकाता रिया रानी रासमुनी रोड रे बिगार बिगार ठाव कन हजार हजार हर उना रंगाउना जमेलाई रे को सेलेन ताहे चिदा से जहाँ को संतार कुआ हक कना उना कुदो एटा हर को जोजम कना जहाँ दो बड़ायो कना जहाँ संतार से आदिवासी बांग कना को जहाँ फेक एसटी सर्टिफिकेट को तैयारे कना उनको दो उना सर्टिफिकेट उदुक काते गी आदिवासी को रिजर्व कोटारे को नौकरी चाकरी कना और संतार से आदिवासी को दो नौकरी चाकरी बांग को नामे कना जहाँ को फेक एसटी कना को उनको जाते अडी उसरा तलाश नाम काते सटीक सासेत को एमा कुमा नोंकान कथाओं को साब राकाब आकादा उना साउते बाड़ायो कना बिगार बिगार हनत पनत करे जहाँ तिना संतार से आदिवासी गातक रेन हर को मिना आकात कुआ उनको हा अपनार धर्म कोड को खोज कना जाते सरकार अडी उसरा उना धर्म कोड एमा कुमा नोंकान कथाओं को सदर आकादा बाड़ायो कना अडी गान तबी दाबा सामंग काते की तिहिन दो कोलकाता रानी रासमुनी रोड रे रंगा उना जमेलाई दुकु सापड़ावा कदा सरकार जाते अड़ी उसरा आदिवासी से संतार को कथाय अंजोमा और जहाँ तीन आको हक ऐदर मिना सनाम हक ऐदर संतार से आदिवासी इमाकुमा जहाँ को डुप्लीकेट संतार तैयार करते से आदिवासी तैयार करते हक ऐदर को जोजम कना उनको अरेस्ट करते भागे डिक सासेते इमाकुमा नुनकान कथा की स्लोगान तालाते को सदरा कदा बिक्षोभ आज के प्रधानत जे केंद्र सरकार जे ইউসিসি बिल जेटा चालू करছেন एटार साथे साथे फरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट जेटा चालू करছেন एसब विषयगुलो निये आमरा मूलत आमादेर मूल दाबिगुलो एगुलो एर साथे आमादेर जे राज्ये जे एडुकेशन चलছে सान्ताली मिडियामे एखाने आमादेर टीचार नियोगेर क्षेत्रे आमरा एसएससी बाद दिए आमरा चाइछि स्पेशल टाइपेर माध्यमे टीचार नियोग करा होक এই ধরনের आमादेर टोटाल 10 दफा दाबी आछे এই 10 दफा दाबिर मध्य आमादेर आदिवासी धर्म कोडेर कथाओ बला आछे तो এটা নিয়ে আমাদের মূল দাবি এবং সেই দাবি নিয়ে আজকে আমরা রানী রাসমণি তার মধ্যে অন্যতম দেউচাপাচামি হ্যাঁ দেউচাপাচামির আমরা একটা সমাধান চাইছি যে একটা দুর্দুল্যমান অবস্থাতে আছে আমরা এটা গভর্নমেন্টের কাছে আমরা অ্যাপিল রেখেছি যে এর একটা সুস্থ সমাধান করুন এবং এটা কিভাবে সমাধান করা যায় সেটা নিশ্চয়ই বসে এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে আমাদের বিশ্বাস কিন্তু সরকার তো কম্পেনসেশন দিচ্ছে চাকরি দিচ্ছে হ্যাঁ সেই কারণেই বলছি যে এই জায়গায় প্রবলেমটা কী আছে এখনও কেন বিরোধিতা আসছে অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা দেখেছি সেটা যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মানে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রভোকেশন সেখানে আছে আমরা চাইছি যে মানুষরা ওই সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রভোকেশনে না পড়ে আমাদের সামাজিক যে সিস্টেম আছে এই সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো এবং আমরা সে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস যে সমাধান করতে পারবো हर को कथारे नुआगी बाड़ायो कना अड़ी आइमा दिन खन संतार से आदिवासी गातक रेन हर दो हुलसई तालाते डेपुटेशन तालाते मेमोरेंडम तालाते सरकार को बाड़ाई हुचुए कना मेनखान मिदबार कमी होरागी बांगमा हुयुक कना और जहाँ को जरूर कमी होरा कना जहाँ को कमी होरा कोराव लेखान संतार से आदिवासी को उतनव हुयुआ भलई हुयुआ उनकान कमी होरा रे दो सरकार बांगे में लुतुरा कना उना खातिर तिकी तिहिन दो कोलकाता रिया रानी रासमुनी रोड रे रंगा उना जमेलाई दुकु सापड़ावा कदा মানে বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ শুধু বঞ্চনার অভিযোগ ইউসিসি বিল নিয়ে শুধু আর কিছু না না শুধু ইউসিসি বিল শুধু নয় ইউসিসি বিল তো বটেই আমাদের এছাড়া আমাদের আদিবাসী যে ধর্ম কোড যে কেন্দ্র সরকার আমাদেরকে এখনও বঞ্চিত করে যাচ্ছে আমাদের ছিল আগেতে সেটাকে এখনও আমাদেরকে আর আদিবাসী যে ধর্ম কোড আমাদের দিচ্ছে না আমাদেরকে হিন্দুতে কোথা মুসলিমতে কোথা খ্রিস্টানে কোথা জৈন কোথা বৌদ্ধ এদের মধ্যে আমাদেরকে ঢুকিয়ে দিতে চাইছে কিন্তু আমাদের আজ নিজস্ব আমাদের ধর্ম আছে আমাদের সারি ধর্ম আছে আমাদের নিজস্ব ধর্ম আছে কিন্তু সেই ধর্মটাকে উনি আমাদেরকে ভুলিয়ে দিতে চাইছেন উনি অন্য অন্য ধর্মের সাথে আমাদেরকে মিশিয়ে দিতে চাইছেন আমরা এটা চাই না আমরা প্রকৃত পূজারী আমাদের নিজস্ব আমাদের ধর্ম আছে হ্যাঁ যে যার আমাদের আমি যেমন সারি ধর্ম সেরকম নিজস্ব ধর্ম আছে এই ভুলিয়ে দিতে চাইছেন তাই জন্য আমাদের আদিবাসী ধর্ম কোড দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার এই যে মানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তার সঙ্গে আপনারা কখনো মানে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন যে আপনাদের একটা ধর্ম দরকার তিনি যখন রাষ্ট্রপতি হিসাবে নমিনেশন ফাইল করেছিলেন তখন তিনি হিন্দু লিখেছিলেন
তারপরে তো ধরুন আপনারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলন করছেন, কখনো তার কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন? অনেক সংগঠন দিয়েছে, আপনারা কোনো কথা বলেছেন? আমরা আদিবাসী ধর্ম কোড চাই এই বিষয়ে আমরা রাষ্ট্রপতিকে দুবার চিঠি দিয়েছি। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা ডিএম ডেপুটেশন করে একসাথে সমস্ত জেলা ডেপুটেশন করে আমরা আদিবাসী ধর্ম কোড আমরা রাষ্ট্রপতিকে দিয়েছি, কিন্তু তার কোনো আমাদের সদুত্তর আমরা পাইনি। ওকে, আপনার নামটা? আমার ডাক্তার এম সরেন, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল, পনत पारानी। नुआ कथा को लय सदरा कदा सरकार जहाँ प्रकल्प कोई करावेत कना उना को प्रकल्प रिया कमी होरा जुदी सांतार कुआ अत हासा करे एकराव लेखान ताहले उना टोठारे जहाँ सांतार से आदिवासी गाताकरेन हर को मेना आकात कुआ उनको ग्राम सभा रे हो काते सनाम लेकान कथा फरचा फरचीते गालमाराव काते गी कमी होराय लहाय मा आर बांखान सांतार से आदिवासी गाताकरेन हर दो थिर दो बांकु ताहेना तीन दिन चला कना हुनंगी नेलो कना भिगार भिगार हनत पनत करे हो से निये पश्चिम बांग्ला रे हो सांतार से आदिवासी तिरले को चितान रे नाहाचार कचलन को हुयुक कना उना को जाते आलो हुयुक मा उना से जाते पुलिस प्रशासन ठीक सहित मे लुतुर को दहाय मा नुंकान कथा को सदरा कदा। कोलकाता खन राजीव दत्त रिपोर्ट ट्राइब टीवी।